bɛ disi gosi de la an bɛ ka waso ɲɔgɔn na heure bɛɛ minute bɛɛ i bɛ musow de mankan mɛn ko ne tɛ n da don a da la ko sanu kilo de bɛ n bolo a ɲɔgɔn tɛ n sinamuso bolo a bɛ taa o ayi a bɛ taa anw ta bɛ taa hali 2 heures la a bɛ taa n bɛ k'a ci Mali la i bɛ silamɛmusow de mankan mɛn ko ne ka ɲɛgɛn kɔnɔna k'o ka fisa hadamaden ne delila ka dɔ mankan mɛn k'ale senna samara ka fisa hadamaden ayi o tɛ se ka kɛ ayi alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a sigilen don ani Seyidina Umar ala ka jɛn b'a ma u nana tɛmɛ ni su dɔ ye alakira wulila k'i jɔ sallallahu alaihi wa sallam ko Allahu akibar alakira ɲɛji bɔ a tun bɛ hinɛ kojugu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin a tira hinɛ de kama n'i ma hinɛ fɛn min tɛ kira manto ɲuman ye nka an dusu jara ka tɛmɛ fara kan i bɛ fara ci ji bɛ bɔ a la Mualima farafinmuso dusukun ci ji kelen tɛ bɔ a la a jara mun y'a ja cɛko kɛlɛ mun y'a ja hasidiya mun y'a ja bɛnsɛnkɔniya mun y'a ja filankafoya mun y'a ja diɲɛ kanu a wulila k'i jɛ Umar ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko Umar ko alakira ma ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam k'e bɛ wulu minɛ ko kafiri tɛ alakira ko kafiri don hadamaden don ala ye mɔgɔninfin bonya senna samara bɛ se ka fisa hadamaden k'i senna samara ko ka fisa i sinamuso ta ye wala hawla wala quwwata illa billah silamɛw nin ye yaada kuma de ye nin ye kafa kuma de ye ala ka minɛni tɛ ku i la a ye to an ka siran ala ɲɛ a ye to an ka kɛ hadamaden ɲumanw ye ka ala barikada ni belebele cilen anw ma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ale de nana sɔrɔ dusukun cilen don a ye dusukun fara ɲɔgɔn kan Mahamadu de nana sɔrɔ ala silamɛw ko n'aw man di k'a ye kuma a ye silamɛw la u bɛ datigɛndala jugu la san 10 datigɛndala silamɛw de b'o la yan kelen tɛ dɛ farafin bɛ yɔrɔ yɔrɔ o b'a la ne baw ne delila ka taa dɔ ka kɛlɛ bannen u ko ne ma ko malimatu ko nin ye datigɛndala san 20 ye Allahu akbar Allahu akbar san 20 datigɛndala n'o bɔra hadamaden si la a tɔ bɛ to joli ye 20 ans bɛ kuma don kuma la yan an balimamuso maliyamuso dɔ fatura ne baw yan'a ka fatu an tɛ kuma si fɔ ni sariya t'a la dugukolo kan yɔrɔ dɔ ma nin bɛ se ka kɛ cogo di n'i sara don o don i bɛna dɔn ko ja fɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye a bɛ Gabriel Touré la a ye kalo 1 de kɛ sigara la kalo 1 ka b'a donna sigara la kalo 1 a ni ma se ka bɔ Allahu akbar takbir sigara n'a gɛlɛya sigara n'a kamanagan sigara n'a hami sigara n'a kɔngɔ sigara n'a minɔgɔ kalo 1 ne ba fatulen kɔfɛ u nana ko k'a bila mobili min kɔnɔ tasuma ye mobili minɛ Allahu akbar aw b'a kun dɔn k'a ni maa 7 de tɛ kuma u ka du kɔnɔ silamɛmuso anw ni joli tɛ kuma k'a ni maa 7 tɛ kuma Allahu akbar o kama ala y'a ka ɲangata daminɛ diɲɛ kɔnɔ ngo ne siranna koyi silamɛw fɔlɔ ala tun bɛ dɔw kɔnɔ kaburu kɔnɔ o banna ngo ala bɛ ka jɔnw déclarer de yanni ka taa i ye min ye a b'a bange a ye to an ka siran ala ɲɛ ala k'an kɛ ala ɲɛ siran ɲɛ jɔnw ka tanga ɲini ala fɛ a ka sigi kisi ibilisa ma a k'an kisi an ni dungaw tɔɔrɔ ma qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi silamɛ a bila i kunna ko ni min kɛlɛ k'i ni ala tɛ ɲɔgɔn ye lahara maa kunna diyara tare bɛ jɔn ye jɔn min y'a nin kɛlɛ ka bɔ a diyaɲɛ kow la maa ta tiɲɛna maa halakira ne m'a fɔ dɛ ala de y'a fɔ maa min tora ni dungaw kɔ malima i jɔn an jɔnya yɔrɔ la la hawla wala quwwata illa billah ni dungo Allahu akbar
wala to sahabo bora jahadu baladolola usele ala kiyama sallallahu alaihi wasallam ala kiyama ko kaw bora jahadi fitini na kamena ta jahadu bala kaw bora jahadu fitini na kamena ta jahadu bala sabo sirana u jatigera ala kira ni ko fe mausara ambal mausara tasaraw yang so ako jonki nin kala nyon jahadu te dukolo kan jonki nin kele a nyon jahadu te dukolo kan ba al jawzi ako yoro jibe bola boli sira fe ne ba me fa o kan yoro ni famu ya ni ngapma kan jita boli sira bla nga ko ka ji boli sira dire ka kana teme a boli sira fe islam muso o de yiki nin kele jibe ka boli de ka jo ka sira ko jonki nin kela bo degere de la wa ala kira ko ka faanye sallallahu alaihi wasallam ko alijine melekele do ni fenye femi ka goni tasuma melekele do ni fenye femi ka di joni ne ba salam so ayaw nin kele ka bo hasidi ala ayaw nin kele nte senga foli la ayaw nin kele ka bo bensen koni ala ayaw nin kele ka bo morsola kala ayaw nin kele ka bo gne kanuna islamé muso ngoni kele de ato islamé muso de sera ka meshi siri da bla salona nte bo jebe ko ka tan kono foko fe ayi faman sha waman sha falyakfur wama rasul illa al balagul mubin foi te tire mala ke libo afwa sa ka fo ni ma to don tala I ma to ala tala ba to fula ni sara do mi be bla kesu kono ka tidi malla ibna dabla shute kundigi de Allah la same muso ay to anga nin kele wallahi be di nin dungo bolo to bara be dugu kolo ka min te ala ko tay ala ma jon ka dai mesri ala ko tala o te din kuwati mati sanu batiki ala fini batiki ala fen bebe ala min bolo aya laje amba nin dungo bolo wallahi islam amba nin dungo bolo joli be meshi digila amba do haramudu ngasame muso bana ka dabla de ha ne de be ngadembata ne de be kan fa balo ne de be kan ba balo Allahu akbar kabira Allahu akbar islamou ifani ba ka balo sirlenti la sirlendo ala ka hinela kabe mana u balo lendo ala yike sababu ga sababu ite nyini haramuka islamé muso niya ku muso ba ene kanu de fema be do kono ko ne be ameriki yandi do be le wele ku ta do ko ne malien ka bu kono ne be ya tel mayen kanu na tinya fontere ya te teria sade التكبير ثم التكبير ولله الحمد والله نو سرا ka uto kundigi la salona ala ti afa auma ne be afo islamé muso ayje ala ka je ka fsa je kembe wallahi man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khayran minhu ite fuito ala kama fata fendo di mami ka fsa noyi aka na ta fa ya donda billahi ma te kuma doneda ni kuma doneda ne ta fo ay nga vocalu la men ni fo mali la ka ko na ligne ala de kirike no to ne ni fo vocal la ka chao mumba ya aula ko meshi ka di ala fo do ba fay ni bi dar ma sala ala ti fo meshi ka go ala ala ti ko sallallahu alaihi wasallam mami be meshi fere min ba ti kuna min ba digi abe digi min ka sokono ko bebe tasuma kono malmatu fle Allahu akbar Allahu akbar walima donc le anga kala yoro do be sabali bu Allahu akbar ne meshi fo ka fo sa fo sengena na e min ja ambe ala kala me na manja amba tuye ambe be ta ala fe wajibite muso bolla melekeni do abe san mugan ɲɔgɔnna a bolla ka taa ba bɛ kalanyɔrɔ a taara ba sigilen sɔrɔ a ko ma wari ni hakɛ di yan n bɛna mɛsi kɛ n kun tugu la nin yɔrɔ de la i b'a dɔn ko mɛsi ka go ala ye a ma caman k'a kunna dɛ turu fitinin
a ba ko ne m'a f'i ye k'i ka sabali a ko ma ni nin kelen ni bɔra la n t'a ɲɔgɔn kɛ n t'a dɔn ko n bɛ na yan kuma tɛ k'a fɔ aw ye Allahu akbar. ja ni sini b'a dabila sinikɛnɛ b'a dabila ja maa tɛ saya don dɔn silamɛmuso denni de bolilen filɛ ka taa mɛsi san k'a k'a kunkolo digilen turu la ja mɛlɛkɛli mawutu b'a kɔ Allahu akbar. Takbir. Ma takbir. fitiri ni safo cɛ kunkolo dimi gɛlɛn de nana a minɛ kunkolo y'a dimi dimi tɛ ka suma dɔ de bɛ ka fara a kan u y'a ta ka taa quartier Mali la an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen u donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔrɔn denni fatura Allahu akbar. denni fatura u y'a ko ka mɛsi bɔ a kun na i sara fɛn min kan i bɛ wuli o de kan lagan sara u ye janaja kɛ dugu jɛlen fo ka se su ma safo selilen mɔgɔw taara ba y'i da dɔɔni parce que a tilenna kasi la ba y'i da yɔrɔ min ne baw denni nana ba ma sogo la kɛsu belebeleba dɔ sigilen don tasuma b'a kɔnɔ a bɛ ka tobi a ko ne ba a k'i ma ne kunkolo ye jahanamɛ kɛsu kɔnɔ a bɛ ka tobi a ba ko ne den komi n ye nin s'i ma ko n sara ka mɛsi min to n kun tugu la a kun tugu e min b'a digi dun a bolila ka taa kalanyɔrɔ a ko malimatu ma malimatu n ye n den ye ta malimatu ko i den bɛ tasuma kɔnɔ ɲininkali t'a la su tɛ nkalon tigɛ ne ba ne ye kundigila dɔ satɔ ye a satɔ bɛ ka kundigi a bɛ k'a kɛ tan a bɛ sigara la tuma min a bɛ k'a bolo fila kɛ ko aw bɛ mɛsi digi cogo min kɛ Summa takbir. Walillahi alhamd. a satɔ a bɛ sigara dilan kan a bɛ k'a bolo kɛ tan k'a y'a di an k'a lase a bɛ k'a kɛ tan fo ka taa nin bɔ kalimatu shahada ma se ka bɔ a da a bɛ wuli cogo di lahara sabanan n bɛ exemple di an bɛ tɛmɛ yɔrɔ anw b'an denw entraîner sitanɛ la kab'a ma wolo den fitinin a kunkolo digira k'a ban kundigila sigilen ne ba m'a ɲɔgɔn kabako saya ye m'a ɲɔgɔn hinɛ saya ye m'a ɲɔgɔn makaritɔ ko saya ye mɛlɛkɛnin tɛ tɛmɛ san 5 kan a ye mɛsi ye ba bolo dɔrɔn a kulela denw ja ɲɛ bɛ min na ba ɲɛ t'o la dɛ mɛlɛkɛli mawutu jɔlen bɛ den kɔfɛ a ye min kɛ aw b'a dɔn wa a ko kundigila ma k'ali n'a bɛ sa i b'a don a kun na k'a ɲɛ tɛ fɛ ka da mɛsi kan Allahu akbar. At-takbir. ni denni ye mɛsi ye dɔrɔn denni bɛ kule de kundigila ye denni a sen furancɛ dayɛlɛ ka denni kunkolo ta k'a sɔɔrɔ a kɔnɔ a bɛ ka mɛsi k'a kun na denni sara a bolo Allahu akbar. At-takbir. Summa takbir. silamɛmuso La ilaha illallah. fo ka taa muso sa a b'a nimisa kasi wa a bɛ taa ala sɔrɔ yen a nimisa tɛ ban denni ma fɛn kɛ dɛ a ye to an ka min kɛlɛ n bɛ afiriki muso dɔ ye n wele a ko malimatu ma min n bɛ ameriki yan n y'i ka mɛsi vocal mɛn don min walahi n ye n ka salon datugu ka taa tile bila k'a tile d'a tigi ma n ko n y'a haramu a ko kalo kelen ala ye baara di yan n ka wari tiribili n b'o de sɔrɔ i t'a kɛ ala ye ko ala t'a k'i ye ayi Takbir. aw kana sɔn a ka sa nkalon kan aw kana sɔn a ka sa ala kotali kan aw ɲɔgɔn caman y'i to kundigi la o kɛra kɛsu kɔnɔ ka taa n'u ye afiriki dɛ aw ɲɔgɔn caman ala kira ko maa min sallallahu alaihi wasallam ko n'i wajura n'i i mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'o de ye hɛrɛ ye k'aw kana waju n'aw yɛrɛ ye i wajulen n'i yɛrɛ ye n ko y'i sadon de ye a ye to an ka kunu a ye dusukun kunu ka bɔ sunɔgɔ la a ye dusukun kunu ka bɔ ɲinɛ na a ye dusukun kunu ka bɔ kirin na a ye dusukun kunu ka bɔ saya la kirin tɛ sunɔgɔ tɛ ɲinɛ tɛ walayi fantimusow dusukun sara de n ka dusukun salen de bɛ taama la Allahu akbar. a bɛ taa kunu lahara don min na fa tɛ se k'i nafa ba tɛ se k'i nafa i ye 100 min sɔrɔ kundigi la a tɛ foyi ɲɛ i ye lahara diɲɛ tɛ kuma tɛ lahara ma a ye to an ka siran ala ɲɛ dugu bɛɛ n'a bana de don n'i sera dugu min na n b'o bana de fɔ bana juguba min b'aw fɛ yan a fɔlɔfɔlɔ n'o ye kundigi ye a ye to an ka nin kɛlɛ silamɛmuso a ye s'a ka tafe bolo la a y'aw nin kɛlɛ an bɛna se nin ma ɲɛfɛ ni ala ye si di don nataw la a y'aw nin kɛlɛ ka bɔ morisola taga la silamɛmusow de b'u to yan ka miliyɔnw ci afiriki
mori baga be nu sɔrɔ yan e b'i dogo mɔgɔ la e bɛ dogo ala la n'i sara filankafoya kan don o don i mago sara n'i sara filankafoya kan i ta tiɲɛna ne baw ne balimaw a ye to an ka kɛ tawhidi mɔgɔw ye a ye to an ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛjɔnw ye la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ala ye kelen ye koyi a ɲɛbaga tɛ a tiɲɛbaga tɛ la ilaha illallah ni de magan kɛ magan ye la ilaha illallah ni de madina kɛ madina ye la ilaha illallah ni de ibrahima se kafiru la la ilaha illallah ni de musa gaye furawuna kan la ilaha illallah hali sini sɔgɔma n'i kɛra tawhidi tigi ye fadenw tɛ s'i la tuma min i ka pantalon kɔrɔ ni kulusi kɔrɔw b'u bolo a sɔrɔ i bɛ baro la ala fɛ u tɛ se ka foyi k'i la la ilaha illallah a b'an da la a t'an dusukun na caman b'a fɔ ko la ilaha illallah t'i mago la kɔlɔsi kɔni yɔrɔ sugu kɔlɔsi bɛɛ banna dugu kɔlɔsi bɛɛ banna nka ala ɲɛ siranɲɛ kelen t'an na bumusi ko t'an na tugun dɛ ayi sutura ko t'an na a bɛɛ de ni kɔlɔsi janba bɛ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ b'a la koyi nka walahi i t'a sɔrɔ dusukun poisonnénen don ni filankafoya ye ne baw yani i ka kɛnɛmana dilan sokɔnɔna dilan ala mago b'o de la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum baara ani dusukun a fila de bɛ taa a ye to an ka siran ala ɲɛ dɛ an ka kɛ tawhiditigi ye silamɛmusow ne bɛ exemple da aw ma de munna mɔgɔw b'a fɔ malimatu komi kira tile nin ma kɛ sabamuso m'u yɛrɛ bila nin na koyi an tɛ exemple ta u kan an b'olu ka ɲuman de fɔ walahi ala kira ka sabamusow tɛ morosola ta dɔn ninnu tun tɛ hasidiya dɔn ninnu tun tɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dɔn ninnu tun tɛ ɲɔgɔn kɔtiɲɛ dɔn ninnu balola ala ɲɛ siranɲɛ de kan ka fatu o kan u b'a hɛrɛ la bi filankafoya man ɲi dɛ a bɛ sɛbɛnba siri min na a ka liw sen na a y'a foni dɛ gogoro jugu minnu b'aw bolo a y'a bɔ summa takbir garisigɛ fura min b'aw bolo morikɛ m'e lase ameriki yan koyi subhanahu wa ta'ala ala de y'i se yan e bɛ don ɲa don min morikɛ ka mun yɛrɛ a la foyi a ye to an ka siran ala ɲɛ a ye to an ka ala dɔn silamɛw ne ma da ye diɲɛ kɔnɔ da min ka bon komi ala ka da ma ye ɲɛ tɛ da la diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ da min na komi ala ka da ma da ye diɲɛ kɔnɔ lafiya bɛ da min na komi ala ka da ma da ye diɲɛ kɔnɔ walahi hɛrɛw bonda bɛ da min na komi ala ka da tɛ yen i bɛ bɔ o da la i bɛ taa min silamɛmuso a y'aw sigi ala da la sa a ye kɛ sufɛ selila ye a ye kɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn ye a y'aw ŋaniya ɲɛ faransi ŋaniya ka jugu de y'an to ko an bɛ sa tan n'an ma ŋaniya ɲɛ an bɛ sa tan an ma faransi kɛlen faden bɛɛ la senna don to ye foyi tɛ filankafoya kɔ a ye mun y'an ye an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ kɔlɔsi jan b'a bɛɛ bolo t'u ka li jukɔrɔla lajɛ a bɛɛ bɛ ala ko kuma na a bɛɛ bɛ wajulu kɛyɔrɔ nka silamɛmuso n'i donn'u ka so i bɛ tigɛ u la walahi fɛn jugu b'u bolo telefɔni bɛ ta karara nin bɛ n na dɛ nin yɛlɛla dɛ nin jiginna dɛ cidenw de b'u bolo o bɛ t'o baara kɛ o ciden b'i ka misi sɔngɔ minɛ k'a dun k'ale ye misi faga e bɛ mali la i y'a ye wa a ye kunu ala hinɛ n'an na ne bɔ jinɛtigi denmisɛnnin dɔ tubira ne bolo a ko malimatu mami a ko walahi barikon saba jan an bɛ nescafe de k'a la k'a lamaga k'a foli ka d'u ma ko nasi التكبير ثم التكبير n tɛna foyi dɔ silamɛya in na ko n b'a dogo hali ni n kunkolo bɛ tigɛ bilahi n bɛ tiɲɛ kɔ fata'ala Allahul malikul haq n jigi ye ala ye ala min ye sankolo gulo n jigi ye ala ye ala min ye dugukolo gulo n jigi tɛ maa kan ayi n tɛ foyi dɔ silamɛya in na ko n b'a dogo aw la n mago bɛ n ka lahara la n mago bɛ kaburu la a ɲuman silamɛw a ye to an ka siran ala ɲɛ an balimamuso fatura ne baw a farila fini yɔrɔ ni mɔgɔ ye fini ko i bɛ fini don ji kɔnɔ a bɛ suuru de ka bɔ ji joli de tun bɛ ka suuru ka bɔ a kana fini na Allahu akbar Allahu akbar ne balimamuso silamɛya balima la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de y'a sugo a nana n'a ye fini bɛɛ basi
i b'a fɔ k'i ye fini don basi la k'a bɔ hali place kelen t'a ka fini na a bɛɛ tiɲɛna ne balimamuso k'a ma ko a balimamuso fana de nana suya ni mɔgɔ damani k'aw ma se ka nin waji jugu la ko mun y'a sɔrɔ a y'a ka kumakan mɛn yan ko mun y'a sɔrɔ balimamuso ɲɛji sira fila jiginna ko saya sigara gɛlɛya ale ko saya sigara gɛlɛya a ko awɔ ko kaba ye sigara daminɛ a farigamashi bɛɛ basi de bɛ ka bɔ a fɛ Allahu akbar a ko mami jaja filan ka fɔ sara ko n y'a cɛ fɔ ni sɛbɛn min b'a cɛ la a bɛ tan bɔ sini si tɛ kelen التكبير ثم التكبير n'i ka sigara ma gɛlɛya jɔn ta bɛ gɛlɛya ala ye maa caman kɛ fɛn sɛbɛn t'olu cɛ la dɛ ala kira ka hadisa kelen sallallahu alaihi wa sallam ko n'i taara mori fɛ yen a ye min fɛ i ma da la tile 40 ni sara kɔnɔ i bɛ taa tasuma na n'i ma tuubi a ko nka a ye fɛn min fɔ i dara la i ka kira ka bɔ fɛn ma fɛn min jiginna Muhamɛd Mustafa kan sallallahu alaihi wa sallam silamɛ a ye to an ka bɔ mori baara la ni n ko n b'a exemple di n tɛ don n ka darisu kɔnɔ bi ala ka hɛrɛ ka ɲɛ ala ka yafa an bɛɛ ma ala k'an kɛ tawhidi mɔgɔw ɲɛmɔgɔ ye ala k'an kɛ ala ɲɛ siranɲɛbagaw kuntigiw ye k'an sinsin ala tɔgɔ barikale hakimu masa ni kodɔn masa ni jabaru masa min bɛ se kanajɛlaw la masa min bɛ se diɲɛ masakɛw la masa min bɛ se diɲɛ bɛɛ la arrahman arrahim diɲɛ hinɛ fitinin hinɛ banta ala ye baara de kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ ye mɔgɔ min siranna Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ wa mal hayatu dunya illa mata'u ala innama dunya huwa zullu wa nadam inna dara dunya la hiya hayawan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ande ba de fe ala ka mun fanye tuguni ne baw diɲɛ dunuya aw b'a dɔn ko n tɛ darisu kɛ fo n ka jɔnya dunuya ne baw diɲɛ mɔ a ye jɔn nafa jɔn wal aqibatu lil muttaqin ko laban ye jɔn ta ye jɔn min siranna ala ɲɛ ne baw diɲɛ maa yɛrɛ wasa kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ay to nga diɲɛ nani arrahmani diɲɛ wallahi ne baw diɲɛ bɛ ban diɲɛ bɛ segin ka ban ay to nga diɲɛ nani diɲɛ ma bana jugu bali a ma accident jugu bali a ma kamanagan bali a ma sa joona bali ne baw ma diɲɛ ye wa aw ma bana jugu ye wa aw ma kamanagan ye wa aw ma jɔrɔ ye wa aw ma hadamadennin kasangelen dalen ye wa revoir laban i ni fa tɛ ɲɔgɔn ye ni ba tɛ ɲɔgɔn ye i y'i woloden wolo sɛgɛn ni tɔɔrɔ la diɲɛ banna aw cɛ banna ala k'an siran ala ɲɛ amin ya rabbal alamin ala ka yafa an jurumu ma allahumma amin ala k'an kɛ tawhiditigiw ye kisi ni nɛɛma ni barika ala k'a jiri Mustafa kan heure bɛɛ minute bɛɛ seconde bɛɛ a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman minnu tugura a nɔfɛ fo ka se diɲɛ wuli ma ne baw ne balimaw an bɛna ɲɔgɔn baro mun kan bi ala kanu i kana i ka baabu dayɛlɛ sabu fitiri surunyana kasurunyala dɔw bɛ ka kɔnpileni kɛ ko mesi ko i kumana ka i ma kuma lɛni kan gari non i to a ka gari ni fɛngɛ n bɛna segin a bɛɛ kan n bɛna fɔ a dun b'a kɔnɔ ko n'i sera ɲɛfɛ a b'a kɔnɔ n y'o de fɔ grand sœur Jimi fitiri sera ko fitiri sera awɔ a bɛ komi an bɛna kuma jɔ yan ni fitiri sera bɛɛ bɛ segin seliyɔrɔ an bɛ seli teliya la inshallah ka sɔrɔ ka na an ka darisu ka se k'an jija k'a tɔ lase wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khairal jazaa aw bɛ taa aw kinibolo yan fan fɛ ɲɛgɛn caman bɛ yen obatoriya fila bɛ yen ni mɔgɔ min b'a fɛ jimuru kini yan fan ni numan yan fan a bɛɛ ka bon ni mɔgɔ min b'a fɛ ka seli muallima komi aw ye min fɔ caman b'a fɛ gari de kɛmɛ ka se la'ana Allahu al-wasilat wal-mustawsilat a si tɛ bɛn mani gari
Allah da makuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah ni baraji se. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Allah Tati Kuba. Korba Cité. Denen jigna. Assalamu alaikum. On a 171 here in Washington now. Between 171 and 170. Huh? Go. Go. Aywa. Kalau beraja, Ina musoya. Tereke. between 171 and 170. Okay. Antes sali. Awam na kasi sa room. So nga do tawalin siguro. Nga do tawal siguro do sa bahay. Jai mat emas. Na ko sarang kulen ni ba? Allah. Mas bambarang mo. Ano ba para mo ko? Awan ka ko ni mo. Ay no, ako bambarang ko imo sarang kulen. Mama ba? Ora tara. Awa ko na sa. Ano naman na tuta kami ng market. Asani? Alam ko na sa likado. Kung asani? Ano man masubala sa market. Kuning ke balune. Balu do ko problem de ku. Anje mbal. Enje ko man matu. Ami sali ko. Man sali ko.
revoir.